फरमाया वल्लाही ला तसअलूनी अन शैइन फीमा बैनकुम व बैन अस्साअ इल्ला नब्बअतुकुम बिही। फरमाया मुझे ऐसे ताने मंजूर नहीं, तजुर्बा करके देख लो। आज से लेकर क़यामत तक कोई बात कोई वाक़या मुझसे पूछ लो, मैं उधार नहीं करूंगा, यहीं बैठा अभी जवाब इरशाद फरमाऊंगा। ला तसअलूनी अन शैइन, जो चाहो पूछो कि क़यामत तक कितनी बार बादल बनेंगे, क़यामत तक कितनी बार बारिश बरसेगी, कितनी बार बारिश के कितने कतरात होंगे, क़यामत तक कितनी बार सूरज तुलू होगा, कितनी बार चांद चमकेगा, वो चांदनी किस किस चीज पे पड़ेगी, क़यामत तक कितनी चोटियां होंगी, क़यामत तक दरख्तों के पत्ते कितने होंगे, क़यामत तक कौन कौन पैदा होगा, क़यामत तक कौन कौन फौत होगा, कितने हादसे होंगे, कितनी जंगें होंगी। फीमा बैनकुम व बैन अस्साअ, आज से लेकर क़यामत तक जो चाहो पूछो। ये नहीं कि मैं 99 का जवाब दे दूं और 1 का उधार करूं, नहीं 100 पूछोगे तो 100 का जवाब, 1000 पूछोगे तो 1000 का जवाब, जो चाहो पूछो, मैं हर बात का जवाब देने के लिए तैयार बैठा। जब कुछ मुनाफिकीन ने हमारे आका अलैहिस्सलाम के इल्म गैब पर एतराज किया और कहने लगे कि ये कहते तो ये है मैं क़यामत तक के लोगों को जानता हूं, जिस तरह के वो तफसीर खाजिन में तफसील से शान नज़ूल मौजूद है, उरिदत अलैया उम्मती कमा उरिदा अला आदम फी सुवरिहा फी तीन, कि जैसे आदम अलैहिस्सलाम को क़यामत तक अपनी औलाद दिखाई गई, ऐसे ही सरकार फरमाते हैं क़यामत तक मुझे मेरी उम्मत दिखाई गई। अब इसको सुन के आशिक खुश होंगे कि हम पे भी वो निगाह नबूवत पड़ी थी। और फिर सरकार ने फरमाया उनमें से रब ने तकसीम करके मुझे बताया कि ये वो हैं जो आपको मानेंगे और ये वो हैं जो इनकार करेंगे। तो लफ्ज़ उम्मत यहां उम्मत दावत के माना में है, इजाबत के माना में नहीं, जिसमें मुसलमान भी शामिल थे, काफिर भी, वो सारे दिखाए गए। और फिर उनमें आशिक जो है मुसलमान, उनकी निशानदेही भी की गई और मुनकिरों के बारे में भी बताया गया। जब ये खबर मुनाफिकीन तक पहुंची तो उनसे हजम ना हो सकी, उन्होंने अपनी महफिल में ये कहा ज़ामा मुहम्मदुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, माज़अल्लाह ये तो सिर्फ गुमान है इनका, ये वो इतना दूर तक जानते हैं। दलील देने लगे अगर जानते होते क़यामत तक लोगों को तो हमें तो जानते होते जो हम साथ हैं। कहते हैं मिम्मन लम युखलक बादो, कि जो अब तक पैदा भी नहीं हुए, 15वीं सदी में होंगे या क़यामत तक पैदा होंगे, मैं उनको जानता हूं कि मोमिन कौन है और काफिर कौन है। तो कहने लगे हम तो साथ नमाज पढ़ते हैं, पीछे खड़े होते हैं और कलमा हमने ऊपर ऊपर से पढ़ा है, हमें तो जानते नहीं, जानते होते तो धक्का दे के निकालते, हमें तो साथ रखा हुआ है और दावा ये करते हैं कि मैं क़यामत तक को जानता हूं। ये जब उन्होंने तनकीद की तो मेरे आका अलैहिस्सलाम से बर्दाश्त ना हुआ, हंगामी जलसा हुआ, मिंबर लगाया गया, सरकार रौनक अफरोज हुए, हमिदल्लाह व असना अलैहि, अल्लाह का खुतबा पढ़ा और हम्दो सना के बाद ये जुमला बोला मा बालु अक़वामिन तानु फी इल्मी, इन लोगों की हैसियत क्या है, मुझे बेइल्मी के ताने मारते हैं। मेरे उस्ताद अल्लामा अता मोहम्मद बंदियालवी रहमतुल्लाह अलैह जब इसका तर्जुमा करते थे तो फरमाते थे क्या पिद्दी का शोरबा, ये लोग होते कौन हैं कि मुझे ताने मारे, जिब्रील लाने वाला, अल्लाह देने वाला, मैं लेने वाला, इनके दरमियान में कोई शराकत ही नहीं, कोई हिस्से ही नहीं, और ये बकबक करते हैं मा बालु अक़वामिन तानु फी इल्मी, इन लोगों की हैसियत क्या है, ये होते कौन है। फरमाया वल्लाही ला तसअलूनी अन शैइन फीमा बैनकुम व बैन अस्साअ इल्ला नब्बअतुकुम बिही। फरमाया मुझे ऐसे ताने मंजूर नहीं, तजुर्बा करके देख लो। आज से लेकर क़यामत तक कोई बात कोई वाक़या मुझसे पूछ लो, मैं उधार नहीं करूंगा, यहीं बैठा अभी जवाब इरशाद फरमाऊंगा। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो बुखारी के लफ्ज़ हैं, ला तसअलूनी अन शैइन, ये नकरा तातन नफी है और सारे उलमा को पता है ये मुफीद उमूम है। और बात जो थी वो गैब की खबरों की थी, क्योंकि बहस ये छिड़ी हुई थी, ये नहीं था कि जिसने रोजा का मसला पूछना है या नमाज का मसला पूछना है। इस पर तो मुनाफिकों ने एतराज ही नहीं किया था कि पैगंबर को रोजे के मसले नहीं आते, उन्होंने एतराज किया था मुस्तकबिल की खबर के बारे में, कि ये कहते हैं मैं मुस्तकबिल में जो सदियों बाद पैदा होंगे मैं उन सबको जानता हूं, हमें तो नहीं जानते। तो मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया आज से लेकर फीमा बैनकुम व बैन अस्साअ, आज से लेकर क़यामत तक कोई चीज भी हो, कोई वाकया पूछो, मैं उसका जवाब दूंगा। अब ये जो
لا تسألونی عن شیء نکرہ تحت النفی ہے، صرف اس کا جو مفہوم وسیع ہے اس کو بیان کرنے کے لیے کئی ہفتے نہیں کئی سال درکار ہے۔ لا تسألونی عن شیء، جو چاہو پوچھو کہ قیامت تک کتنی بار بادل بنیں گے، قیامت تک کتنی بار بارش برسے گی، کتنی بار بارش کے کتنے قطرات ہوں گے، قیامت تک کتنی بار سورج طلوع ہوگا، کتنی بار چاند چمکے گا، وہ چاندنی کس کس چیز پہ پڑے گی، قیامت تک کتنی چوٹیاں ہوں گی، قیامت تک درختوں کے پتے کتنے ہوں گے، قیامت تک کون کون پیدا ہوگا، قیامت تک کون کون فوت ہوگا، کتنے حادثے ہوں گے، کتنی جنگیں ہوں گی، فیما بینکم و بین الساعہ، آج سے لے کر قیامت تک جو چاہو پوچھو۔ یہ نہیں کہ میں 99 کا جواب دے دوں اور 1 کا ادھار کروں، نہیں، 100 پوچھو گے تو 100 کا جواب، 1000 پوچھو گے تو 1000 کا جواب، جو چاہو پوچھو، میں ہر بات کا جواب دینے کے لیے تیار بیٹھا ہوں۔ یہ جب پیشکش سرکار نے فرما دی اپنی طرف سے، جو چاہو پوچھو، اور ہیں غیب کی خبریں، اور اس میں کوئی پابندی نہیں یہ پوچھنا یہ نہ پوچھنا، اور یہ علیحدہ موضوع ہے کہ ایک سرکار نے تو مستقبل کی آفر کی، صحابہ نے خود فیصلہ کر لیا، اگر یکونوں کا مانتے ہیں تو پھر کانا کا بھی جانتے ہیں۔ پوچھنے والا نے پوچھا من نبی یا رسول اللہ، کہ میرا باپ کون ہے، تو یہ جو اس وقت 40 سال کا بندہ پوچھ رہا تھا وہ 40 سال پہلے کی بات پوچھ رہا تھا، اور تھا عربی۔ یہ نہیں کہ اس کو پتہ نہیں کہ سرکار نے مستقبل کا کہا ہے اور میں ماضی کا کیوں پوچھوں، اور سرکار نے بھی یہ نہیں فرمایا میں نے تو مستقبل کی آفر کی تھی تم ماضی کا کیوں پوچھتے ہو۔ سرکار نے فوراً اس کو جواب عطا فرما دیا کہ تمہارے نسب میں کوئی فرق نہیں۔ اب ختم نبوت پہ تقریر کرنے کے لیے مسلک بھی وہ ہونا چاہیے، قیامت تک کی ہر صدی کا ہر سال کا ہر ہفتہ، ہر ہفتے کا ہر دن کا ہر گھنٹہ، ہر گھنٹے کا ہر منٹ، اور ہر منٹ کا ہر سیکنڈ، اس میں جو کچھ ہونا تھا، جتنی بیماریاں آنی تھیں، جتنے فتنے آنے تھے، جو کچھ ہونا تھا، سرکار دیکھ بھی رہے تھے اور بیماری کا علاج فرما بھی رہے تھے۔ دیکھو کہتے ہیں کہ جواب دے گئے، اگر سوال کا پتہ نہ ہو تو کوئی جواب دے سکتا ہے؟ پہلے تو سوال کا پتہ ہو۔ بیماری کا علاج تب ہو جب پہلے بیماری کا پتہ ہو۔ تو عقیدہ یہ ہو کہ کل کی خبر بھی نہیں جانتے تو قیامت تک کی بیماریوں کا علاج کیسے کر گئے؟ تو ہم حقدار ہیں کہ ختم نبوت بیان کریں، کیونکہ ہمارے عقیدے میں وسعت ہے۔